of you, welcome to back my channel swarnaprava Ritu. आशा करुँची आपण मैंने भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी ये 2 दिन है ब्लॉग दे पार नी सेमती किसी प्रोब्लेम थिला असुविधा थिला से ब्लॉग दे पार नी कि आज चेष्टा करी बैक टू बैक ब्लॉग देवाई चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करवा एवं बर्तमान बाजी सारा के 7:30 हो सारा एवं मु भजा बनाऊँगी आ परोटा बनाऊँगी चलते केमती कौन कर देखिए आ देखिए तो निश्चय किंतु वीडियो को ब्लॉग बनाया पूर्व आपण मैंने मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें पाखरे थी बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सिलेक्ट करूँ जहाँकि फल मुझे जहाँ भी वीडियो अपलोड करी आपण सीधा सड़क जाकि पहुँची जावा चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करवा आज ब्लॉगटा बहुत इंटरेस्टिंग होगा जाऊँगी कारण मो सहित रुहतु जानवे चलतु ब्लॉग स्टार्ट कर देखो ये मुझे अटा चकाटी सारी जाऊँगी परोटा बनैबी ये मोर चली भजा कदली बीन्स आलू बस्ती जा थे आरामी पुणी तादर पुरेला दे छाड़ दे कहलु कहीं कहलु माड़ खाइबू तो खाइबू माछ हाँ माछ खाइबू पानी है खिया माछ तसला का उठे थई दे नियो रखुन देखो तो आम घर सब आज केमती है पड़ी आज सब घर क्लीन हम कौन पाई क्लीन हम मु आपण मानक भी कहबी देखो तो सब केमती है पड़ी मैंने देखा सोफा कवर सब नहीं सब सफा हम सब पूरा केमती पड़ी सफा हम मुझे कहूँ आमर झी होता आज 11 दिन हो गला झी जन्म हेले कहते 12 दिन तक पाला जाए मैंने जो छुती किया हुए सीटा आज 11 दिन है तो सब घर क्लीन हो सब सफा सफा होती यही कम ही मुझे 2 दिन है ब्लॉग आनी पार नी अन्य कम भी थिला एमती पुअर छतुआ फतुआ कर आमर अदा खोला होता बो सेपटे पड़ोले मुझे एका हैरान होती से ब्लॉग कर पार नी देन चलतु आज केमती क्लीन करुच्ची घर मुझे सब देखी कौन करुच्ची देखी चलतु माछ भी आसी देखिले माछ मो भाई काली आसते नहीं आसते पानी आखिया माछ से आम फ्रिज रखिदेलु आज से बछा हो तरकारी भी हम सेटा भी आपण मान सहित मुझे शेयर करी चलतु
ଆଡେ ପୁରୁଛନ୍ତି କଣ ଚୁଇଁ ଦେ ଆସୁନ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆଇଛନ୍ତି ଅଦା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? କୋଉଠୁ ଆଇଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଅଡଙ୍ଗାରୁ ଆଇଛି। ଓଡ଼ଙ୍ଗାରୁ? ହଁ ହଉ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆମ ଏଇ କାଠ ଗଦାରେ ସ୍ନେକ୍ ବଇଛି, ସାପ ବଇଛି, ଏମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡରରେ ସେ ଗଦା କତିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ନଗିରେ କେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ଲିଡର ବୋଧେ। ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦିନରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସାପ। ଏଇ ଆମ ଏଇ କାଠ ଗଦାରେ ପଶିଯାଇଛି ସାପ, ସେ ପୁଣି ନାଗ ସାପ ପଶିଯାଇଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ସାର୍। ଇଏ କିଛିଟା ତାଙ୍କର ଜଲବା ଦେଖେଇବେ ସାପକୁ ବାହାର କରିବାରେ। ଇଏ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ନଗି ଦେଇ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ସାର୍। ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି, ଇଏ କେତେ ସଫଳ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। କାମୁଡିବା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଟିକେ ରୁହ। ଇଏ ପୁରା ଦିନରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ନଗି। ସାପ କେଞ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏବେ। ସାପ କିନ୍ତୁ ବାହାର ନାହିଁ, ସାପ କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ନାକକୁ ରକ୍ତ ଚୋଟିଗଲା। ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ଲିଜା ପୁରା ଏବେ ରେଡି ସାପ ବାଡେଇବା ପାଇଁ। ସାପ ଏ ଯେଡ ବଡ ନଗି ଧରିଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ କୁଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଘର ପୁରାପୁରି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟରେ ମୁଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇନି, ରିସି ଖାଲି ଟାଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇନି। ଏଇଠି ଥାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ସେମିତି ଡେକୋରେସନ୍ କରିନି, ସିମ୍ପୁଲ୍। ଏଇଠି ରିସିଟା ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଏରି ହିଁ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ରଖିଛି, ବେଶୀ କିଛି ଡେକୋରେସନ୍ କରିନି। ଏମିତି ବାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଘର ପୁରାପୁରି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟରେ ମୁଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇନି, ରିସି ଖାଲି ଟାଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇନି। ଏଇଠି ଥାକ ଦେଖନ୍ତୁ,
ମୁଁ କିଛି ସେମିତି ଡେକୋରେସନ୍ କରିନି, ସିମ୍ପୁଲ୍। ଏଇଠି ରିସିଟା ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଏଇରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ରଖିଛି, ବେଶୀ କିଛି ଡେକୋରେସନ୍ କରିନି। ଏମିତି ବାସ୍।